من الأول من كانون الثاني 2019 في مقاطعة أريتسو توجد طرق جديدة لحجز المعاينات الطبية في ليبرا بروفيسيوني. رقم الهاتف 0575379122. ومن خط ثابت اتصل على الرقم المجاني 800-575-575. فالخدمة تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساء. من 2 إلى 30 من كانون الثاني 2019 ببيت الصحة بالتلياني لكازا ديلا سالوتي. وتعني هذه الكلمة الأطباء المعالجين مع بعضهم بسوبيانو. افتتح مكتب مخصص لعملية اختيار أو تبديل الطبيب. فالمكتب مفتوح في الأيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة بعد الظهر من الساعة 2:30 إلى 5:30. في مدينة أريتسو يوجد مكتب يؤمن الخدمات للمهاجرين. فالمواطنين الأجانب وعائلاتهم يستطيعون طلب أو تجديد عدة أشكال للوثائق المتعلقة بالإقامة. للاستعلامات اتصل ب أوريل راباج على الرقم 057-532-9540 أو اكتب على الإيميل على العنوان auriel.rapage@cna.arezzo.it. المركز الصحي المحلي بتوسكانا الجنوبي الشرقي يتابع حملته ويشجع على اللقاحات. اللقاحات إجبارية ومجانية لكل الأعمار. للاستعلامات اتصل على الرقم 800-61-33-11 أو اطلع على الموقع www.oslsud-est.toscana.it. Profession libre, nouveau numéro pour réserver par mobile. À partir du 1er janvier 2019, dans la province d'Arezzo, il y a des nouvelles pour réserver par téléphone les visites ambulatoires en profession libre. Le nouveau numéro est le 05 75 37 91 22. Sur le réseau fixe, le numéro reste inchangé et est gratuit. 800 575 575. Le service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 19h. 2 médecins à la retraite. Un guichet s'ouvre pour le nouveau choix. Du 2 au 30 janvier 2019, à la Maison de la Santé de Subiano, un guichet s'est activé dédié aux opérations de choix et ou changement médical. Le guichet est actif les lundis, mercredis et vendredis après-midi, de 14h30 à 17h30. Le bureau des immigrants de CNA Arezzo. Le CNA d'Arezzo possède une succursale qui offre des services aux immigrants. Les citoyens étrangers et les membres de leur famille peuvent demander ou renouveler divers types de documents liés à leur séjour. Pour plus d'informations, appelez Aurel Rapaille au 05 75 32 95 40 ou renvoyez un courrier électronique à aurel.rapaj@cna.arezzo.it. La campagne de vaccination de l'ASL du sud-est de la Toscane.
l'ASL Toscane Sud-Est poursuit sa campagne de promotion des vaccins. Les vaccins obligatoires sont gratuits à tout âge. Pour plus d'informations, appelez le numéro gratuit 800 613 311 ou consultez le site web www.uslsudest.toscana.it. From January 1st, 2019, in the region of Arezzo, there is a piece of news about booking the freelance outpatient visits with the mobile phone. The new number is 0575 379122. Using a landline phone, the number remains the same and it's free. 800 57 55 75. The service is active from Monday to Friday from 9 to 7 p.m. From January 2nd to 30th, 2019, at the House of Health in Subiano, is active a desk to choose or change the doctor. The desk is active in the afternoons of Mondays, Wednesdays, and Fridays from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. The CNA of Arezzo has a desk that offers services to immigrants. The foreign citizens and their relatives can ask or renew various documents about their staying. To have information, call Aurel Rapage at the number 0575 32 95 40 or write an email to aurel.rapage@cna.arezzo.it. The ASL Southeastern Tuscany continues its campaign to promote vaccinations. The mandatory vaccines are free at every age. To ask information, call the green number 800 61 33 11 or visit the website www.uslsudest.toscana.it. Od 1 stycznia 2019 roku w prowincji Arezzo, aby zarezerwować wizyty ambulatoryjne prywatne z telefonu komórkowego, jest dostępny nowy numer 0575 37 9122. Z telefonu stacjonarnego numer pozostaje niezmieniony i jest bezpłatny 800 575 575. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19. Od 2 do 30 stycznia 2019 roku w Casa della Salute w Subiano zostaje uruchomione nowe biuro zajmujące się wyborem lub zmianą lekarza. Biuro jest aktywne w poniedziałki, środy i piątki po południu od 14:30 do 17:30. CNA w Arezzo ma oddział, który oferuje usługi migrantom. Cudzoziemcy i członkowie ich rodzin mogą żądać lub przedłużyć różnego rodzaju dokumenty związane z ich pobytem. Aby uzyskać informacje, można zadzwonić do Aurel Rapai pod numer 0575 32 9540 lub napisać maila na adres aurel.rapai@cna.arezzo.it. Służba Zdrowia Południowo-Wschodniej Toskanii kontynuuje kampanię promującą szczepienia. Obowiązkowe szczepionki są bezpłatne w każdym wieku. Aby uzyskać informacje, zadzwoń pod bezpłatny numer 800 61 3311 lub odwiedź stronę internetową www.uslsudest.toscana.it. De la 1 ianuarie 2019, în provincia Arezzo, au apărut noutăți în vederea programării cu telefonul mobil a vizitelor medicale pentru libera profesione. Noul număr este 0575 37 9122. De la rețeaua fixă, numărul este gratuit și rămâne invariat. 800 575 575. Serviciul este activ de luni până vineri, de la orele 9 până la orele 19. De pe 2 până pe 30 ianuarie 2019, la Casa de la Salute din Subiano este activat un serviciu dedicat alegerii sau schimbării medicului. Biroul este activ după amiaza în zilele de luni, miercuri și vineri, de la orele 14:30 până la orele 17:30. CNA Arezzo deține un birou care oferă servicii imigranților. Cetățenii străini și familiile lor pot cere și reînnoi diferite acte relative la permisul de ședere.
Pentru informații, contactați pe Aurel Rapai la numărul de telefon 0575 329540 sau trimiteți un e-mail la adresa aurel.rapai@cna.arezzo.it. Azi, la Toscana Sud-Est continuă campania pentru promovarea vaccinărilor. Vaccinurile obligatorii sunt gratuite pentru orice vârstă. Pentru informații, sunați la numărul verde 800 61 33 11 sau consultați site-ul www.uslesudest.toscana.it. Desde el 1 de enero, en la provincia de Arezzo, la ASL ofrece nuevas posibilidades para reservar visitas privadas en sus ambulatorios. El nuevo número es 0575 379 122. Es posible llamar gratuitamente desde número fijo al 800 575 575. El servicio funciona de lunes a viernes desde las 9 hasta las 19 horas. Desde el 2 al 30 de enero 2019, en la Casa de la Salud de Subiano se ha activado una oficina para la elección o cambio de médico. La oficina funciona las tardes de lunes, miércoles y viernes desde las 14:30 a las 17:30 horas. La CNA de Arezzo tiene una oficina de atención a las personas inmigradas. Los ciudadanos extranjeros y sus familiares pueden pedir o renovar varios tipos de documentos relativos a la residencia. Para más información, llamar a Aurel Rapai al número 0575 329 540 o escribir una email a aurel.rapai@cna.arezzo.it. La AS Toscana Sud-Est sigue con su campaña para promover la vacunación. Las vacunas obligatorias son gratuitas para todas las edades. Para más información, llamar al número verde 861 33 11 o consultar la página web www.assudest.toscana.it.